Pour arriver à Abidjan, c'est à la gare que le convoyeur m'a laissé et puis parti. J'avais un rendez-vous avec mon grand frère. Quand je suis arrivé, on a essayé de le rejoindre sur son numéro, mais ça ne passait pas. Ça ne passait pas. On a tenté jusqu'à... On n'a pas pu le rejoindre. C'est dans ça que je suis resté à la gare. Il y avait beaucoup des enfants. Eux, ils sont plus grands que moi. J'étais le plus petit. Première nuit, ils ont enlevé mon argent, les 10 000. Ils ont pris mes vêtements aussi. Ils m'ont tout arraché par la force. Ils m'ont même blessé avec des lames. Ça faisait très peur, mais on n'avait pas le choix. Il faut forcément aller à la gare, parce qu'on ne sait même pas là où aller. J'ai demandé de l'argent aux gens. Ça veut dire que c'est demander de l'argent aux gens pour pouvoir manger. Donc, c'était compliqué. A experiência vivida pelo Barthélemy é semelhante à de muitos jovens na África Ocidental. As crianças deixam as suas aldeias para tentar a sua sorte nas grandes cidades e elas caem em situação de vulnerabilidade. Lá, elas acabam por ser exploradas por empregadores, enganadas por traficantes ou abandonadas à própria sorte nas ruas de uma capital. Este tipo de problema é apresentado há vários anos às instituições, bem como às ONG. Uma proposta diferente da gestão do problema foi encontrada com a Rede da África Ocidental para a Proteção das Crianças, ORAO. Uma gestão a longo prazo, baseada sobretudo na qualidade do que na quantidade. Conforme nos explica Djibril Fall, responsável do SSI África Ocidental, órgão de coordenação da RAO. Le RAO, c'est une initiative, un mécanisme, un réseau. C'est donc un regroupement d'acteurs qui partagent une méthodologie commune, une méthodologie qui leur permet de développer une chaîne d'intervenants, d'acteurs, qui peuvent prendre en charge, protéger et réintégrer, pas rapatrier, des enfants dans une situation de vulnérabilité d'un pays à l'autre. Quand on parle de besoins individuels spécifiques, on ne peut pas parler de nombre, on ne peut pas parler de quantité, à n'en pas finir. On s'intéresse à l'enfant, à toute vie, à toute vulnérabilité, à toute perspective d'avenir. Parce qu'un enfant, nous, on ne le voit pas juste comme un acteur vulnérable, c'est une perspective d'avenir, c'est des ressources actuelles qu'on doit mettre en œuvre. Et donc la démarche qualité pour nous consiste à pousser les partenaires qui accompagnent ces enfants-là à être le plus rigoureux possible pour répondre aux besoins spécifiques de l'enfant dans son contexte et pour son avenir. Para tal, a RAO utiliza o procedimento chamado normalmente os padrões, composto de 8 etapas. Em primeiro lugar, trata-se de identificar uma criança que está em situação vulnerável e que muitas vezes vem de um outro país. Em seguida, é preciso retirá-lo urgentemente da situação vulnerável, protegê-lo. Depois, estudar a situação pessoal para estabelecer um plano de ação. Procurar a família da criança e avaliar para ver se é possível retorná-la à casa. E caso contrário, é preciso procurar alternativas, como centros ou famílias de acolhimento. Reintegrar a criança num tecido social e num ambiente onde ela possa crescer e aprender. Acompanhá-la na sua reintegração, uma tarefa não unicamente dos profissionais, mas também das comunidades e das pessoas de referência. Por fim, assegurar recursos econômicos das famílias e das comunidades para garantir a sustentabilidade da sua colocação e prevenir eventuais partidas. Este sistema de 8 etapas é construído e elaborado em torno de um ponto comum e fundamental. L'enfant. Le RAO a replacé l'enfant au centre des préoccupations. Pas seulement comme victime, mais comme acteur de sa potentielle
réussite sociale et personnelle. Nós escolhemos 3 países membros da RAO para ir ao encontro de verdadeiros casos tratados pela rede, para constatar no terreno o que aconteceu com essas crianças e verificar se esses 8 padrões são eficazes na prática. Em Lomé, encontramos o diretor do Espace Fraternité Marc-Chilé Adodo, coordenador RAO para o Togo. Nous avons, par rapport aux enfants réintégrés, exemples concrets, il y en a. Nous en avons qui ont terminé leur formation, nous en avons qui sont en cours. Nous avons également d'autres enfants qui ont choisi le commerce et qui réussissent véritablement et qui aujourd'hui sont, si, tel que nous le voyons, si ça se poursuit comme ça, risquent de vraiment concurrencer avec des anciennes commerçantes sur le terrain. Parce qu'il y a une par exemple qui vend des tubercules et j'avoue que ma dernière mission de supervision m'a émerveillé. Et je suis heureux aujourd'hui de les brandir comme des trophées. Em Ouagadougou, encontramos Zampou Lassina, coordenador da RAO para Kyogo, ONG burkinabé para a proteção da criança. On a plusieurs cas, mais il y a un qui est assez intéressant. C'est le cas de Fulbert. Je pense même que le dossier de Fulbert est juste à côté. Un jeune qui a été réinséré dans sa famille, mais qui a identifié un projet assez intéressant, qui est une formation qui a duré quand même 3 ans. Il y a la famille de Fulbert qui s'est vraiment impliquée dans l'accompagnement de cet enfant pour sa formation. Mais il faut souligner aussi la volonté et le désir de réussir de ce garçon qui a écrit lui-même, pour une des rares fois, qui a écrit lui-même son projet de réinsertion. Em Cotonou, encontramos finalmente Norbert Fanouako, diretor da ESAM, parceiro da RAO para o Benin. Actuellement, nous avons mis en place auprès de 3 groupements de femmes ces fonds qui servent à faire des activités génératrices de revenus, qui leur permettent de mobiliser des ressources et de subvenir aux besoins de leurs enfants. Et ça, je crois que c'est une première assez intéressante dans la mesure où les acteurs sont très activés autour de ce qu'ils font. Et cela nous permet donc de tirer leçon de comment est-ce que nous pouvons accompagner les communautés, quelles leçons tirer de cela, et les bonnes pratiques bien plus tard seront davantage diffusées pour que nos collègues ailleurs, si cela leur dit, puissent s'en inspirer e améliorer au besoin. Voilà. Portanto, não existem apenas casos individuais, mas também projetos comunitários. Deixamos as capitais para chegar às aldeias, acompanhados pelos assistentes sociais que administram diretamente os casos no terreno e que os conhecem melhor. Para Togo, Christelle. Para Benin, Roland e Marcel. Para Burkina Faso, Adelaide. Em Togo, fizemos uma longa viagem para chegar na região da Atakpamé. Aproveitamos a oportunidade para obter algumas informações, junto de Christelle, sobre a jovem comerciante que vamos encontrar. Alimatou est une fille qui nous a été référée par la Direction générale de la protection de l'enfant. Elle a quitté le Togo pour se rendre au Nigeria dans l'intention de travailler dans un bar comme serveuse de bar. Alimatou foi trazida à Nigéria por OH, traficante, que não respeitou os acordos de base estabelecidos entre os dois e colocou-o numa família como empregada doméstica, faturando os serviços prestados por esta menina. Elle était maltraitée comment elle était privée de nourriture. Elle travaillait toute la journée mais ne mangeait pas à sa faim. C'est la raison principale qui leur a fait quitter la première maison dans laquelle elle était une fois au Nigeria. Mais avec la deuxième femme où elle travaillait en tant qu'aide dans la préparation et la vente de la bouillie, elle n'était pas rémunérée comme l'a prévu le contrat au départ. Alimatou deixa entretanto a sua segunda casa para acabar na rua.
Recuperada pelas autoridades locais, levada à Embaixada do Togo, a jovem foi repartida. O Espaço Fraternité intervém colaborando, portanto, com o Estado, encontra a família e elabora o seu projeto de vida. Alimatu escolhe o comércio de tubérculos. Chegados a Takpamé, encontramos o Sr. Komlan Koussi, representante da ação social responsável pelo segmento pessoal de Alimatu. Juntamente com ele, chegamos na aldeia onde se encontra a jovem menina. Depois de mais de meia hora de carro sobre um caminho, chegamos finalmente num pequeno mercado rico em cores. Alimatu parece contente de nos encontrar e de rever a Christelle. Ela aproveita a oportunidade para nos mostrar com orgulho a evolução do seu negócio. A quantidade de dinamê que ela tem para vender vai mantê-la ocupada para o resto do dia. Deixamos-a na sua venda e marcamos um encontro na sua casa para o dia seguinte, para conversar com toda a tranquilidade. Me vem também, me vem às 3 horas do matin. Tu é também lá, eu bora puta 3 horas do matin, tô com ele. Nhalo eu muro, eu vou de salam, é bem meu, podia deve. Se eu dava era que não é bela, tô com ele. Então, vem bola, vai tomar na lá, eu pona. Nyalo wundu, njoto, se la kumusa no, pedin ke akuda, sen labana. To mbor la ke kaka, ahu kung subuyule, enyal nyangse, to nang suda bodo kinking, enyal kinking, eso ne se bujo solom, igde hene. Te 23 de matin role, mboro e baso. Mwe kana veo, ese mwe bunyanzu nyalon, nyok nyana ya vera, nyake. Ensinya, donc peut-être que final le sonho de dida. Ele sonho de dida finanga kada. Ndo tale ja paro e mabungbe, se blaban no we kambo. Mais ye to mere den lag to mene ndo we kana beyo. Yana e fe yu na ko. Hoje, felizmente, as suas perspectivas são diferentes. Ela vive num quintal com os seus irmãos que a ajudam nas tarefas domésticas. Ela é independente e eficiente e o seu dia ordinário mudou radicalmente. Me vem lá, mahasata, mosalam, malatono modola, mereke, mayundu mokole, masei, matas keku, matas fem, tanangle, matas undia bumbo, mogon masele, podak medeke kubule, mali maten mosalam la mereke. Depois de um tipo de aprendizagem inicial com uma das suas irmãs, Alimatu recebeu o seu primeiro estoque de dinamê para iniciar o seu comércio. Desde então, ela multiplicou os seus tubérculos e diversificou o seu comércio comprando também cereais com o objetivo de expandir o seu negócio. Mas eu meli, mas não eu logo. E muro, é da mul, muco manai, e a menino, malabem bonece malaqueiro, ela me vai A antiga precariedade de Alimatu é apenas um velho pesadelo. Antes de partirmos, ela decide oferecer-nos com orgulho uma deliciosa refeição, à base de dinamê, naturalmente. Em Benin, Roland e Marcel estão prontos para deixar Cotonou e dirigirem-se para a região do Mono, uma zona particularmente afetada por problemas de crianças em situação de vulnerabilidade. Graças a um diálogo eficaz e dinâmico entre os camponeses e os serviços sociais, intervenções rápidas e eficazes podem ser realizadas na região, como nos explica o representante do Centro de Ação Social, que encontramos uma vez chegado a Comé.
38 villages. Dans chaque village, il y a un comité composé de 5 à 7 personnes du village. Et ce comité-là a pour président le chef du village. Donc je disais tantôt que quand on a des informations sur l'origine de l'enfant à Komé, on contacte ces comités-là. Ces comités sont dans le village. Ils connaissent les gens du village. Ils nous aident à retrouver les parents. Quand on retrouve les parents, on va dans la famille faire une enquête sociale. Et ensemble, en liaison toujours avec M. Odile Ronton et le RAO, on prépare le retour de l'enfant, la réintégration et la réinsertion de l'enfant. Esse mecanismo tem sido importante para Gérard, uma criança que foi reintegrada a partir do Togo faz já alguns anos, com o apoio da RAO, depois de ter passado vários anos longe da sua aldeia de origem. Antes de chegarmos no seio da comunidade que nos espera, decidimos visitá-lo para ver como é que as coisas se passam com ele. Órfão aos 5 anos de idade, Gérard foi enviado ao Togo para viver primeiro com a sua tia e depois com o seu primo. A experiência com a família foi terrível. Acusado várias vezes de fazer asneiras e de roubar, ele foi muitas vezes espancado, às vezes severamente e mal alimentado. Por vezes não era mesmo alimentado. Quando ele se cansou com tantos maus tratos, mesmo sendo muito novo, ele viaja para a Nigéria, onde passa um ano em vários centros sociais. Depois foi retornado novamente ao Togo, onde foi finalmente referido à RAO. A rede identificou a sua tia, a quem confiou a criança porque estava disposta a acolhê-lo e a tratá-lo com cuidado e carinho. Gérard regressa, portanto, à escola e decide agradecer à sua maneira a sua tia que lhe deu uma ocasião de recuperar, talvez, uma parte da sua infância perdida. Je peux aider la tante au champ et bien, je peux vendre les petits beignets que la tante fait chaque fois. Je peux vendre, soit laver, je peux faire les travaux domestiques, cuisiner ou aller chercher des travaux. Après ça, je vais au terrain du jour dans mes affaires. Portanto, o rapaz é para a tia uma ajuda preciosa em casa. Ele sabe também que a melhor forma de agradecer àqueles que lhe deram essa chance é explorar ao máximo as suas capacidades, alcançando os objetivos fixados. Gérard, vraiment, c'est un enfant exemplaire. En matière de discipline aussi, c'est quelqu'un qui est discipliné. Il vient correctement au cours, il travaille bien, il est assidu. Et fin premier semestre, il a travaillé, il fait partie des 5 premiers. Maintenant, au second semestre, il a bossé dur et il est premier de la classe de 5e. Il est premier de la classe. Quand on dégrade, on tente à soukou là, j'ai la bonne idée. Puis na hebo yino jamais hebo yino. Puis na hebo ibra sente to. Que gbe na boni gbe sente mbe hebo yino. Na hebo je soué. Ibra to ibra ka dan gugu mo. Na mo bo ko to ibo le bona na ya bo na gugu mo le soué. E no degbe bono lo mo ti. Mo cha bo le go to mo to tanta soukou là ke be mi chamra yi. Bona kwanduna. Depois da escola, Gérard quer ser contabilista. Para nós, ele parece estar no bom caminho. Desejamos ao Gérard o melhor para a sua vida e ao som das notas de uma canção que nos foi dedicada, seguimos a estrada. Saímos da estrada alcatroada depois de muitos quilómetros, quando nos encontramos num pequeno caminho cheio de uma vegetação muito densa que parece nunca mais terminar. Existe, entretanto, um fim, e o que nos espera é uma explosão de sons e de cores. Estamos na comunidade de Gyurumederu, na aldeia de Kazagi. Com o apoio de um projeto RAO que visa melhorar a sua condição econômica para o cuidado das crianças, esta comunidade mista se reuniu e implementou uma atividade geradora de rendimentos com a transformação de mandioca.
Este grupo parece incansável e continua a cantar ao longo da nossa visita e também durante o trabalho. De facto, a mandioca não se prepara sozinha. Existem aqueles que se ocupam do fogo, da prensa, da peneira e aqueles que se ocupam especificamente do acompanhamento musical. Marcel e Roland aproveitam da visita para redigir um relatório. Nem eu assim bom bredo atom na só o erro do pau a só louco a mana me vivi o só a do de lá nya de dono na no coi a do na pé eu me do só betala chan do betala eu em betala do bodo de lá Il est persévérant et il est courageux. Obtient ce qu'il veut. Entretient bien sa porcherie qui est toujours propre. L'enfant a été l'acteur de sa propre réinsertion. Em Burkina Faso, descobrimos projeto de reinserção através da formação profissional com o objetivo de criar uma atividade geradora de rendimentos. Desafio a longo prazo é esse de Fulbert, que vive numa pequena aldeia a 45 km de Ouagadougou. Chegamos na casa dele no final da tarde com a intenção de passar a noite na aldeia. Queríamos acompanhá-lo na sua longa jornada de criador de gado. Je me lève très tôt le matin, à 4 heures du matin. Je balaye mon porcherie. Si je m'occupe de mes animaux, je dois aller au jardin pour arroser. Je reviens vers les 8h30, soit 9h comme ça. Je donne la nourriture à mes animaux. Aux périodes d'école, à 6 heures, je quitte ici pour aller à commissariat. Je dois prendre environ 45 minutes de parcours pour arriver. Arriver là-bas, à 7 heures, on rentre en classe, on fait une pause à 9h45. Après, on rentre, on sort à 12 heures, on prend une pause. À 15 heures encore, on rentre en classe pour terminer. À 17 heures, on descend, puis je reprends la route pour venir ici, à la maison. S'occuper de mes animaux. Si il me reste un peu du temps, je sors pour aller jouer au ballon. Fulbert teve de abandonar os estudos em 2013 devido à falta de dinheiro na família.
Em 2008, foi preso pela polícia durante a sua partida para a Costa do Marfim, onde ele foi enviado pelos seus pais à procura do trabalho nos campos de cacau. A ERAO apoiou-o com uma formação profissional em zootécnica, na compra de porcos e na construção de uma pocilga. Um dos fatores do sucesso da reinserção é a escola profissional La Bertonnière, representado pelo Sr. François Tcholo, professor e pessoa de referência para o rapaz. Vamos vê-lo na sede da escola com o próprio Fulbert. L'association a pris le temps de m'expliquer la situation de l'enfant. Et moi, j'ai pris l'enfant comme un petit frère. Donc, l'encadrement en dehors même des cours que j'ai dispensés, en dehors même de mon rôle de surveillant, c'était un élève assez particulier que j'ai reçu et que j'ai juste considéré comme un petit frère. À tout moment, on était vraiment très proches. Je jouais en fait le relais entre l'école et l'association. Quand l'enfant avait des besoins, je partais même au siège de l'association pour expliquer. Por seu lado, Fulbert não poupou nos meios. J'ai reçu Fulbert comme ça, qui a brillamment fini son parcours ici à l'issue. Je crois que c'est en 2011-2012 qu'il a postulé pour le certificat d'aptitude professionnelle. Et tel qu'il est, très brillant, il a réussi à son examen sans problème. Outros atores importantes da sua reinserção, seus pais. C'est bien vrai que les parents sont démunis, mais le père était d'une extrême contribution. D'abord, il a accepté que l'enfant soit rescolarisé. Ensuite, il lui a donné une portion de terre pour pouvoir mener son activité. Aussi, au niveau de sa mère participe à donner, comment on appelle ça, à l'alimentation de son bétail. I'm sure you know I want to have me and man and nearly. I not to me. Pamti, the song for yes, some. Mas a pessoa mais importante na reinserção do Fulbert, aquela que desempenhou o papel mais decisivo, é sem dúvida o próprio Fulbert. Ma première vente, j'ai vendu à 300 000. Les 300 000, j'ai enlevé 100 000 pour payer le son pour les autres animaux. Et j'ai enlevé 75 000 pour payer ma scolarité. J'ai enlevé 110 000 payer un veau. Mais malheureusement que j'ai perdu le veau il y a pas 2 semaines. J'enlève un peu pour les vieux et la vieille. Et le reste d'argent, je mets ça dans ma main souvent pour aller à l'école, puisque comme c'est loin, tu ne peux pas quitter 8 km pour venir manger à la maison et puis repartir. Tu es obligé de payer de la nourriture là-bas. Donc le reste, je garde ça pour amener à l'école. Sim, porque uma vez concluída a escola técnica, Fulbert decidiu recomeçar os estudos primários, deixados de lado em 2013 por falta de dinheiro. Ele disse-nos a sua razão: para melhorar os seus conhecimentos. C'est mon histoire. A abordagem da qualidade, podemos vê-la, pode funcionar, também a longo prazo. Porque graças a essa abordagem é possível colocar na sociedade indivíduos estáveis e autónomos. De qualquer forma, é muito mais complicado enviar simplesmente as crianças vulneráveis para casa e parar por aí. É preciso que todos os atores, sem exceção, deem 100% de si mesmos para alcançar o objetivo final, a começar pelos profissionais. J'adore mon travail, j'aime mon travail et surtout je suis très fière lorsque je vais sur le terrain et que les enfants sont contents de me voir. Je me dis que je fais de bon boulot. C'est vrai que ce n'est pas toujours parfait, mais la façon dont je suis aimée par les enfants, j'aime. Et je les aime aussi. Passando pelo ambiente da criança, pais, professores, empregados, amigos, comunidades, para chegar ao ator principal, a criança. A rede é jovem,
mas já conseguiu mudar o destino de cerca de 4.000 crianças. O número de crianças ainda em situação de vulnerabilidade continua, no entanto, por volta de dezenas de milhares. A esperança e o objetivo dos promotores é de poder alargar a prática a todos, o que permitiria, de seguida, ganhar em quantidade, sem perder em qualidade. Il faut impliquer d'autres acteurs pour que le mécanisme devienne fluide et que tout enfant, dans le besoin, dans un pays étranger, puisse être pris en charge convenablement, soit dans ce pays, soit accompagné, réintégré, suivi, soutenu dans son pays d'origine. On le fait pour de nombreux cas, mais force est de reconnaître qu'il faut des ressources autres, d'autres partenaires, pour que ce mécanisme puisse être fluide et être un mécanisme de tout le monde, finalement, qui protège les enfants. Super savon de Burkina. Graças ao apoio do seu projeto de vida, a experiência da estação de Abidjan fica para Barthélemy apenas uma má recordação. Ele ganha a sua vida, apoia a sua mãe e paga as propinas escolares do seu irmão mais novo.